السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحال اللي قلنا أحبتي الكرام أيها الإخوة والأخوات، حنا دابا بفضل الله سبحانه وتعالى أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، وأصبحنا نهار العيد. العيد الصباح ديالو حنا قلنا من ليلة العيد وحنا كنكبروا الله سبحانه وتعالى. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes le jour de la fête et en cette matinée, nous allons commencer à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala comme nous l'avons commencé déjà à sa nuit après Salat al-Maghrib. Nous disons quoi? Avant nous le faisons alors que nous partons, nous nous dirigeons à la mosquée, nous le faisons à la mosquée. قبل كنا كنديروا هذا الشيء هذا وحنا في الجامع. نقدروا نديروا هذا الشيء وحنا في البيوت ديالنا طبعا باحترام الجيران وباحترام الجميع إن شاء الله تعالى, tout en respectant les voisins, de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, et on peut le faire même en famille à travers les réseaux sociaux إن شاء الله تعالى. ماذا نقول؟ نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهكذا هذه تكبيرة العيد الإنسان يكثر فيها متى ينقطع هذا التكبير عند صلاة العيد. Donc nous allons continuer à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et ce jusqu'à le début de la prière. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour nous préparer à la prière? Vous allez respecter la même éthique et les mêmes préceptes comme si les mosquées étaient ouvertes. كاين بعض الأمور يعني ما كتسقطش كتبقى باقيه ولو المساجد مغلقه. ما هي؟ الانسان يقص الاظافر ديالو ويغتسل ويلبس الملابس ديالو، واذا كان شي لباس جديد فهو احسن، يظهر فيها السرور. ماشي تقولوا انتم في الديور ديالكم ما شافنا حد وصافي اللي يصلي باللباس النوم بالبيجاما ولا بشي لباس هذا، لا، ولا شي لباس الكوزينه. هذا الانسان هذه من تعظيم شعائر الله وهذه من تقوى القلوب. Donc, vous l'aurez compris que c'est de glorifier et de rendre ce jour sacré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'un des signes de cela, c'est quoi? C'est de donner toute son importance. C'est-à-dire de s'habiller de la meilleure manière qu'il soit. Nous devons prendre une douche, un bain, et nous préparer, nous habiller. Et si ce sont des nouveaux habits, ce sera encore mieux. Mais, alhamdulillah, chacun suivant ses moyens. Et ne pas, surtout pas tomber dans l'erreur que les mosquées sont quand même fermées, alors ça sert à rien de s'habiller avec des nouveaux habits. On va s'habiller, l'autre va prier avec son pyjama, l'autre avec ses habits de cuisine ou bien ses habits de travail ou en salopette. Non, il faut vraiment faire vivre pour soi et pour sa famille, pour ses enfants, ce jour de fête, et vous êtes chez vous en période de confinement. فأنتم في الحج الصحيح في بيوتكم تشعروا بهذا الشعور العظيم لتعظيم الله سبحانه وتعالى وأنتم في بيوتكم. فقبل بداية الصلاة قلنا أن ننتبه. تذكر أن إخراج زكاة الفطر. Nous allons bientôt faire la prière. Avant de commencer la prière, de faire attention de s'acquitter de la zakat al-fitr. Inch'Allah ta'ala. وكما قلنا أن متى نصلي صلاة العيد؟ صلاة العيد تكون بعد الشروق. يعني الإنسان يقدر يصليها مثلا في 7:30 ولا في 8 ولا في 9 على قدر الحاجة ديالك. الحمد لله. وصلاة العيد كتكون في البيت لوحدها، ما فيها لا خطبة، ما فيها لا خطاب، ما فيها لا مراسم، حتى حاجة. فيها صلاة العيد. صلاة العيد شنو هي ركعتان، جوج ركعات اللي تصليها بصفة خاصة لصلاة العيد. احنا نشوفوها مع بعض، ما تقلقوش وما تخافوش، الأمر سهل وميسر بإذن الله سبحانه وتعالى. Nous allons faire une démonstration de cette prière qui est de 2 unités de prière. Elle est à faire uniquement, contrairement à la mosquée, il n'y a pas de sermon, il n'y a pas de parole à prendre, il n'y a rien d'autre à faire. Nous allons glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque le soleil se lèvera, donc à partir de 7h30 plus ou moins, vous pouvez prier cette prière de l'Aïd. Vous pouvez la prier à 9h, à 10h, sans aucun souci. Donc, simplement que ce soit après le shuruq, après le lever du soleil. Lorsqu'on aura terminé de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et que votre famille sera réunie dans la maison, donc l'imam, que ce soit un homme obligatoirement, va se présenter. La famille va rester à l'arrière, comme pour les autres prières. Pendant tout le mois, vous avez prié, alhamdulillah, le ramadan à la maison avec votre famille. الإنسان فالإمام يتقدم، يكون الرجل ديال الدار ولا يكون الأب ولا يكون الزوج ولا يكون الولد
يكون عارف الاحكام ديال الدين، هو اللي يتقدم وتصليوا بحال الصلوات. انتم الشهر كامل الحمد لله انتم كتصليوا في الديور ديالكم. فهذه نبدا بالنيه، ما كاين لا تلفظ لا والو. ما تقولش يا ربي انا دابا نصلي صلاه العيد وانا في الحج الصحي، لا لا ابدا. هي النيه محلها القلب، يعني الانسان كينويها يصلي ركعتين ديال صلاه العيد. Donc l'intention suffira pour cette prière. Il n'y a pas de prononciation de formule particulière à dire. Donc l'intention qui est dans le cœur suffira bi'idnillahi ta'ala. Nous allons commencer par la première raka'a. Nous allons dire Bismillah, Allahu Akbar. Cette première takbira, ce qu'on appelle takbiratul ihram, de la sacralité, et c'est une obligation. Lorsqu'on a fait cette takbira, cette takbira الأولى اللي عليها نبداو سميها takbiratul ihram. بعدها كاين 6 ديال التكبيرات. Par la suite, il y a 6 takbirat, le fait de dire Allahu Akbar. Donc je fais une démonstration et vous me suivez bien. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Donc vous avez compris qu'on continue سورة الفاتحة. الإنسان هذه التكبيرات اللي سمعتيو وبعدها نشرع بقراءة سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب سورة الفاتحة. طيب ولا خفتي تخطأ بالنسبة لعدد التكبيرات، كاين واحد القضية مثلا تقدر تعملها الساعة اللي كتعمل يدك الأصابع ديالك، يعني ضغط على يدك هيدا بهذه الطريقة هذه بحال اللي تحسب الله اكبر الله اكبر، وانت كتضغط باش كتحسب كتعادد العدد وانت في يدك بدون تكلفه، بلا ما يكلف راسو. Donc si vous avez peur de vous tromper de nombre de takbirat que vous allez faire, les 6 qui vont poursuivre, au total il y en a 7, eh bien il suffit simplement de faire une pression avec votre doigt et de suivre les 6 takbirat qui vont suivre takbirat al-ihram. Au total il y en a 7 pour la première raka'a. 7. Au total il y en a 7. C'est très clair, il ne faut pas se perturber. Vous allez réciter Surat al-Fatiha. Ensuite, il est d'une sunna, recommandation de réciter Surat al-A'la. يعني من السنة كذلك ولا قدرتي Surat al-A'la. Tu dis سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. الآيات. Donc هذه الصورة صورة الأعلى، الإنسان يقولها بالتي هي أحسن ويعطيها فيها الأحكام الحمد لله على قدر الاستطاعة. وهذه الركعة الأولى. بعدها ينتهي ويركع. Donc lorsqu'il a récité cette sourate, ceux-là qui ne la connaissent pas par cœur, ils peuvent la lire comme ils l'ont fait pendant le mois de Ramadan, soit en phonétique pour ceux qui ne connaissent pas arabe, ou ceux qui ne connaissent pas l'arabe, lire le phonétique à travers votre téléphone ou bien le Saint-Coran. Ou bien n'importe quelle sourate peut être récitée. اللي ما حفظش ولا ما قدرش على هذه الصورة، أي صورة يقدر يصليها. أسأل الله أن يتقبل من الجميع. وبعدها يركع. Ensuite, il y a l'inclinaison. Vous dites Allahu Akbar, vous vous inclinez et vous revenez au Sami Allahu liman hamidah كالصلاة العادية وفيها السجود. وعندما نرجع من السجود احنا وصلنا الركعة الثانية. فنبينوا دابا الركعة الثانية شنو فيها. Nous allons montrer, dévoiler qu'en est-il de la deuxième unité de prière. Donc, nous allons faire une simulation comme si nous étions en prosternation. حنا نذكروا من باب التعليم، حنا نكونوا في السجود بعدها شني شحال ديال التكبيرات عندنا. الله أكبر. هذه التكبيرة سميتها تكبيرة الانتقال. Cette takbira que je viens de prononcer, c'est celle de la transition. C'est-à-dire que je suis revenu, j'étais en prosternation et je me suis remis debout pour la deuxième unité de prière. Et lorsque j'ai fait celle-ci, on va ajouter des takbirat au nombre de 5. La même chose, la même méthode. Donc la première, je l'ai dit, Allahu Akbar, c'est un qolo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. الآيات. هذه سورة الفاتحة تشرع فيها. يعني كتبدا بسورة الفاتحة. شنو قلنا؟ كاين هذيك تكبيرة الانتقال ها وحدة وزيد عليها 5 كتجي في المجموع ديالها في الركعة الثانية شحال؟ 6.
ستة. إذا المجموع ديال الركعة الأولى 7 تكبيرات وديال الثانية 6. هذا الإنسان باش ما يخطاش ويقدر هذا التسجيل هذا يكرره يشوفه مزيان، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع. والإنسان ما يتقلقش، الإنسان ما يتقلقش والأمر يسير ميسرا. Ne faut pas paniquer, ne pas stresser, c'est très facile Inch'Allah qu'Allah accepte nos œuvres. Par la suite, il y a la récitation de la deuxième sourate. C'est on peut d'une tradition prophétique de Al-Ghashiyah. الإنسان يدبر مثلا يذكر سورة يتلو سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. الآيات. Donc cette sourate, vous pouvez, si vous ne la connaissez pas par cœur, la suivre à travers le Coran ou bien votre application. اللي ما حفظش هذه الصورة يقدر يقراها سورة الغاشية، ولا بغى يقرا شي صورة صغيرة أخرى فله ذلك ولا إحراج، الأمر في سعة ولله الحمد. بعدها يركع، يعني lorsqu'il a terminé cette récitation, il va continuer sa prière et il aura ensuite terminé lors de la prosternation, le tashahhud, comme une prière tout à fait normale. La simple différence qu'il y a dans cette prière, c'est les takbirat lors de la première unité de prière et la deuxième. يعني الفرق ديال جوج ركعات اللي كتصليها يوميا شنو هي؟ هما هذيك التكبيرات في الاول فقط. يعني ركز على هذيك التكبيرات، 7 تكبيرات في المجموع ديال الركعه الاولى و6 تكبيرات في الركعه الثانيه، وبعدها الامر ان شاء الله يكون يسيرا ميسرا. Ce sera facile باذن الله عز وجل. Lorsque nous aurons terminé la prière, nous allons nous féliciter mutuellement Al-Eid, que ce soit bien sûr les parents, la famille, les enfants, ceux qui sont à la maison, et même à travers les réseaux sociaux, à travers le téléphone, à travers les webcams et autres. Et nous, il est d'une sunna de dire l'Insan tahni'at al-Eid, نهنئ جميعنا بعضنا البعض للأمة الإسلامية أينما كنا. الأقارب اللي في الدار ديالنا، الوليداتنا، الوالدين ديالنا، الزوجة والزوج، وكذلك الأحباب، وعبر الوسائل يعني ديال الاتصال، إما بالفيسبوك إما بالواتساب أو بالكاميرا. ماذا نقول بعضنا البعض؟ نقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. المغاربه كيقولوا مبروك العيد، عيد الصحه والهنا. هذه التهنئات كلها ما فيها حتى شي اشكال، ولكن الانسان يبدا بهذه التهنئه هذه، يقول تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. الانسان هو شوف نهار الفرح ونهار السرور، ومع ذلك في الاخر كيدعي الله سبحانه وتعالى بالقبول لهذه العمل الصالح اللي قمنا بها بهذا الشهر الكريم. Le fait de prononcer, de se féliciter les salutations ici pour la fête, c'est taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. Qu'Allah accepte nos œuvres et vos œuvres, toutes nos bonnes œuvres, qu'Allah les accepte. Alors que nous sommes un jour de fête, nous faisons des invocations afin qu'Allah Azza wa Jal accepte nos œuvres. Et cela est à faire bien sûr et à transmettre le plus largement possible à vos voisins et de faire découvrir. Et nous sommes dans cette période de confinement, mais vraiment montrer à l'extérieur et au monde entier, et surtout ici, à tous les citoyens belges, que la communauté musulmane, même en période de confinement, peut vivre sereinement, fraternellement, avec toute la joie du monde, ce jour de fête. ولله الحمد. نحن في هذا الحج الصحي نستطيع أن تكون هذه دعوة للمسلمين وغير المسلمين لبلجيكا بأكملها، أن كل من المسلمين وهم في بيوتهم في الحج الصحي بهذا الوباء، ونحن في شدة الفرح وقمة الفرح والسرور. أسأل الله أن يتقبل من الجميع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يتقبل منكم، وأقولها من الآن باسمي وبجميع الإخوة العاملين في مسجد الأمل، وكذلك الإخوة الشباب الأمل من الإخوة والأخوات والعاملين في إطعام في الصائم. Toutes les personnes qui ont contribué durant tout ce mois, je présente à mon nom personnellement et ainsi qu'aux responsables de la mosquée Al-Amal Anderlecht, ainsi qu'au local des jeunes Anderlecht, que ce soit les frères, que ce soit les sœurs, que ce soit les fidèles, tous ceux qui ont participé de près ou de loin. Je vous le dis déjà maintenant, taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal wa barakallahu fikum, et joyeuse fête
dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.